So karon guys, try na tog silip ang Alcazar Hangout. So kani sakop ni sa Barangay Mapawa. Yan dalan pa sulod. Medyo matsi pa ni diri guys. Nanay swimming pool guys. So entrance is 40 ang adult, 30 ang child cottage 75, payong nya purok 200. So mo ni ang Alcazar Hangout Nature Park, purok Malinawon, Mapawa, Maragusan. May buntag. Pila entrance dito load lang. So mo ni ilahang kuan guys, ilahang cottages na ilahang lutuanan dito. 1, 2, 3, 4 ka cottage pa lang. So kung pang pamilya, okay na kayo dire. Malingaw, nagligo imong pamilya dire. So tinaw kay tubig Mga na ilang payong. Ano? So laagan na ninyo guys. Barato ra kayong entrance 40.